यस इनको ले आइए, कम ऑन। चलो चलो आ जाओ नेक्स्ट। अरे वाह, जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? আমার নাম স্যার ম্যাডাম মাসিক। कहाँ से आए आप सर? আমি এসেছি সেই অনেক দূর কলকাতা নদিয়া থেকে। कहाँ गए हैं आपको पता है? क्या करते हैं आप वहाँ? স্যার আমি একজন ছোট শিল্পী, গান করি আর পড়াশোনা করি। क्या बात है? স্যার আমার জীবনে একটা স্বপ্ন আছে, একজন আমি বড় শিল্পী হব। क्या बात है? क्या बात है। वाह। गायकी में इंटरेस्ट शुरुआत का ম্যাডাম আমি ছোটবেলা থেকেই গান শিখি, গানের প্রতি আমার খুব নেশা। आप यहाँ क्या करने आए? আমি শিখছি স্যার ম্যাডাম তোমাদের একটি সুন্দর ভালোবাসার গান শোনানোর জন্য। এই গানটি আমি যখন করব নিচে গিয়ে আমরা উপভোগ করব। बिल्कुल बिल्कुल। এই গানটি শুনলে তোমরা সবাই নেচে উঠবে। আমার ম্যাডাম খুব স্বপ্ন ছিল ছোটবেলা থেকে এই আইডল মঞ্চে আসার, কিন্তু আমি কখনো এই আইডল মঞ্চে অডিশনে চান্স পাইনি। क्यों क्यों ऐसा क्यों ऐसा? আমি 3 বার পর এই আইডল মঞ্চের অডিশনের জন্য টিকিট পেয়েছি। अच्छा, আমরা তো সে ম্যাডাম একে অপরকে খুব ভালোবাসি, কিন্তু এই ভালোবাসায় কোনো বিশ্বাস নেই আর ভরসা নেই। वाओ। আর আগেকার ভালোবাসা ছিল অন্যরকম। তখনকার ভালোবাসায় মানুষ মানুষের জন্য জীবন দিয়ে দিত, Are you serious? আর এখন মানুষ কি করে, মানুষ একজনকে ভালোবাসে না, এখন যাকেই দেখে তাকেই ভালো লাগে। क्या बोल रहे हो? কিন্তু সেটা ভালোবাসা না, সেটা হলো ভালো লাগা আর মোহ। এই মোহই পড়ে আমরা অনেক খারাপ কাজ করি, তাই এই খারাপ কাজ থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। আর ঠিক আগের মতো মানুষকে মন দিয়ে ভালোবাসতে হবে, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে হবে। क्या बात है, क्या बनता जी, क्या बात है, वाह। আগেকার সময় ভালোবাসার মানুষের দেখার জন্য মন উতালা হয়ে যেত, আর এখন মানুষ যা হবে হোক ফিরেও তাকায় না, আর এখন ভাবে সবাই একটা গেলে আরেকটা আসবে। सही बात है। क्या बात? কিন্তু আমাদের সেসব করলে হবে না, একটা মানুষকেই সবসময় ভালোবাসতে হবে মন প্রাণ দিয়ে। आप प्लीज मत रोइए, आपको इस दुनिया की सारी खुशियां मिले, आपके जितने भी गम हैं वो सारे दूर हो जाएं। मैं नेहा कक्कर दिल से बोल रही हूँ कि मैं ही नहीं पूरा भारत देश अब से आपका फैन होगा। अरे क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। मुझे अरे यार, तुम्हें रोते हुए देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम खुशियां डिजर्व करती हो, तुम ये डिजर्व करती हो। को देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। স্যার ম্যাডাম আমি আর বেশি কথা বাড়াবো না, সবাই সবাইকে মন দিয়ে ভালোবাসুন। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार। आप क्या गाने वाली हैं आज? আমি এখন গান গাবো এক নজর না দেখলিয়া বন্ধু। ऑल द बेस्ट, अच्छे से गाइएगा। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। एवरीबडी सिंग विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। তোমাদের সবাইকে প্রণাম জানি আমি আমার গান শুরু করছি। নমস্কার। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से गाओ। ओ তুমি বিনা বাঁচি না, ও তুমি বিনা নাই নাই রে, এই প্রাণ বুঝি যায় রে।
वाह वाह क्या बात वाह বন্ধু তুমি কই কই রে এই প্রাণ বুঝি যাই রে ও বন্ধু তুমি কই কই রে এই প্রাণ বুঝি যাই রে ও বন্ধু তুমি কই কই রে প্রাণ বুঝি যাই রে ও বন্ধু তুমি কই কই রে এই প্রাণ বুঝি যাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।